गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 1 मंगलवार। तो चलतु जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। समस्त आम चैनल तरफ हैप्पी उत्कल दिवस। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहां द्वारा जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर ए वर्ष को दुई थर हम मैट्रिक परीक्षा 10th और 12th श्रेणी निमंते नुआ सिलेबस जारी कला सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th और 12th श्रेणी निमंते नुआ सिलेबस जारी करछंती। एही नुआ सिलेबस 2025-26 निमंते 10th और 12th श्रेणी निमंते जारी होईछि। एही सिलेबस अब सीबीएसई रे अधिकारी वेबसाइट रे उपलब्ध होछि। सिलेबस 2025-26 एकेडमी रे सामग्री शिक्षण निमंते व्यापक गाइडलाइन प्रदान करू। चलित वर्ष बोर्ड 10th श्रेणी बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करछंती। चलित वर्ष रो बोर्ड फेब्रुआरी और एप्रिल रे 10th बोर्ड परीक्षा आयोजन करिवे। एथिरु छात्र छात्री को सेमानकर स्कोर सुधार निमंते असुविधा मिलिबो। या छडा पाठ्यक्रम रे घोषिबा बदल योग्यता अधिकार प्रश्न माध्यमिक अध्यात्मिक बोध और ज्ञानर प्रयोग उपर गुरुत्व दिया जायछि। सेहि परि मूल्यांकन रे अधिक पारदर्शिता और निरपेक्षता सुनिश्चित करिबा पई सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे मध्ये सुधार करिसेंती। एहा छडा बोर्ड कौशल शिक्षा उपर गुरुत्व दैछन्ती। द्वादश श्रेणी रे विभिन्न क्षेत्र रे कौशल इच्छाधीन विषय रखिसेंती, जेपरि अतिथि तथ्य और पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भौगोलिक प्रजुक्ति विद्या, अर्थ, व्यवसाय, खुचुरा, बीमा भली उद्यमान प्रजुक्त विद्या आदि रखिसेंती। बोर्ड द्वादश श्रेणी निमंते इच्छाधीन विषय रूपे व्यवहार गणित को मध्ये संयुक्त करिसेंती। चलित वर्ष बोर्ड अनस्क्रीन मार्क और नुआ पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली मध्ये लागू करिवो। एनु बोर्ड स्कूल माननकु 10th और 12th श्रेणी रे सीबीएसई रो नुआ सिलेबस अनुसार पढाइबाकू निर्देश दैछन्ती। शिक्षक अधिक आकर्षक और सार्थक करिबा पई प्रकल्प आधारित शिक्षण, पचरा उच्चरा संचालित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिक सक्षम शिक्षा उपर जोर दिया जाइबार जणा पडिछि। परवर्ती खबर सोमवार ठारू राज्य में तातीर कमिब प्रकोप। एप्रिल 2 रु 5 जाए ओडिशा रे वर्षार संभावना। आसंता 2 तारिख राज्य में हालुका वर्षा होई पारे। 2 रु 5 तारिख जाए दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। 2 तारिख रे कोरापुट और मालकानगिरी रे किछि स्थान रे स्वल्प वर्षा होई पारे। 3 तारिख रे कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर और कलाहांडी स्वल्प वर्षा संभावना अछि। 4 तारिख रे कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी और गजपति रे वर्षा हेबो। 5 रे दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम रे वर्षार संभावना अछि। सोमवार राज्य रे अधिकांश स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री तळे रहबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। केवल टिटलागढ़, संबलपुर, अनुगुल, बौद्ध और भबाटीपाटना रे तापमात्रा 40 डिग्री रहबो। झारसुगुड़ा, राउरकेला और सुंदरगढ़ रे, बारिपदा, ढेंकानाल रे 39 डिग्री, नवरंगपुर और चांदबाली रे तापमात्रा 38 डिग्री रहबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। रविवार बौद्ध रे 41.8 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 41.6 डिग्री, संबलपुर रे 41.2 डिग्री, हीराकुद और बलांगीर रे 41 डिग्री, भबाटीपाटना रे 40.8 डिग्री, सुंदरगढ़ रे 40.3 डिग्री रेकर्ड होइछि। गतकाली तुलना रे अधिकांश स्थान रे तापमात्रा खसिदिबार जणा पड़िछि। आपनक शहर कोन भଳି भाबे खरार तापमात्रा रहिछि ता कमेंट करि निश्चय कहंतु। आपनक जिल्ला और शहरर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणांतु। परवर्ती खबर सरीगला समय आउ मिलिबनी सुभद्रा टंका। सरीगला समय आउ करि परिबेनी आवेदन। गतकाली थिला शेष तारिख। गतकाली पर आउ हेइ परिबनी आवेदन बोली सुभद्रा टंका मिलिबो नाही बोली बंधु कुआ जायथिला। सरकार निष्पत्ति अनुसार आजिठु आरंभ होइबो सुभद्रार शेष खोजाखोजी। जा संपर्क सूचना दैছিল उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रार आवेदन शेष तारिख थिला, जहा कि गतकाली ठारू होई सारिछि। जदि भी आपण योग्य हिताधिकारी आ सुभद्रा योजनार शामिल हेबा पे उपयुक्त ताहेले गोटिए दिन थिला काली आपनक हातरे, जहा कि चाली गला। ए नै पूर्व सूचना दिथिले प्रभाती परिडा। एबे कहिथिले मार्च 31 तारिख होउछि आवेदन शेष तारिख। एही तारिख सुधा जो योग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा योजनार फॉर्म पकाइथिबे सेमानकु राखी पूर्णिमा रे एकाथरे पिछला किस्ती 15,000 टंका मिलिबो। उपमुख्यमंत्री सूचना अनुसार राखी पूर्णिमा रे सुभद्रार तृतीय किस्ती मिलिबो। आ ता पूर्वरु जे माने टंका पाइ नाहंती हेले योग्य हिताधिकारी सेमाने आवेदन करि परिबे। आ आवेदनर शेष तारिख होउछि मार्च 31 तारिख कुआ जायथिला। एही समय सीमा मध्ये जे माने आवेदन करथिबे सेमानकु एकाथरे 3टी किस्ती 15,000 टंका मिलिबो। आ शेष तारिख होउछि गतकाली थिला, जहा कि आपनक हातरु चली जायछि। जे माने आवेदन करथिबे सेमाने टंका पाइबे, नहले पाइ परिबे नाही बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर निष्क्रिय फोन नंबर रे काम करिबनी फोन पे कि गूगल पे। निष्क्रिय फोन नंबर रे काम करिबनी फोन पे कि गूगल पे। गाड़ी रे थिबा फास्टैग जमा नथिले टोलगेट रे डबल दंड गणिबे। नुआ टिकस व्यवस्था रे अग्रिम टिकस काटा हेबो। एपरि कि एप्रिल 1 रु 7टी नियम रे होउछि परिवर्तन, जहा को जानिबा निहाती दरकार। 2025 फेब्रुआरी 1 रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीताराम मणि प्रत्यक्ष करदातांक पई घोषणा कले 12 लाख टंका पर्यंत आय ऊपर टिकस देबाकू पड़िबनी। एही सुविधा पाइबा पई आय करदाता नुआ टिकस व्यवस्था रिटर्न पाई भलो फायदा पाइथिले। एप्रिल 1 रु 2025-26 आर्थिक वर्ष पई अग्रिम टीडीएस काटी जाय परिबो, जहाको आसंता वर्ष रिटर्न फाइल आवेदनकारी फेरस्त पई दाबी करि हेबो। फास्टैग जमा नथिले टोलगेट आसीबा पूर्वरु लोक रिचार्ज करि देउथिले। एणिकी ए सुविधा आ उपलब्ध हेबो नै। टोलगेट देई गाड़ी जिबार घंटा को पूर्वरु रिचार्ज कले फ्री सहित कटिबो पेनल्टी। गाड़ी टोल फ्री गेट पार हेबार 15 मिनिट पर्यंत रिचार्ज फास्टैग काम करिबोनी। यदि गाड़ी चालक 15 मिनिट भितर पुणी थरे रिचार्ज करନ୍ତି ताहेले कटिथिबा पेनल्टी फास्टैग अकाउंट को फेरि आसी। 2024 अगस्त रे केंद्र सरकार कर्मचारीଙ୍କ ପାଇଁ केंद्र सरकार लागू କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ୟୁନି ପେନସନ ସ୍କିମ୍। ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏପ୍ରିଲ 1 ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟୁନ 25ଟି ଚାକିରି କରିଥିବେ ସେ ଅବସର ନେବାର 12 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ମୂଳ ଦରମାର 50% ପେନସନ ଆକାରରେ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 23 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏହା ଲାଭ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଣିକି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଇ ବିଲ୍ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ଏହି ସହିତ ଜିଏସଟି ପୋର୍ଟାଲରେ ମଲ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1 କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଅନ୍ୟୁନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। କଳାହାଣ୍ଡିର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉନ୍ନତି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ହୁଳୁହୁଳି ଓ କରତାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ଆମେ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ଆମର କୌଣସିଥିରେ ପାତର ଅନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯାହା ବି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଲେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳିକବନୀ ଦେବୀ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟଚୋଷୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ପରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍। କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମ ସରିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। 200 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 4 ଜେସିବି ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଚଳାଚଳ। କାହିଁକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନର ଅଫ୍ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନର ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଟ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସିଆରସିସି ଅଧିକାରୀ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଆରଏମ୍ ଅଫିସର ଯାଇ ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଛଡା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲର କମିଶନର ଅଫ୍ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସୁଥିଲା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦି। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରକୁ ନେଇ ଇସ୍ଲାମାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିଚାରିତ କରାଯାଏ ଯାହା ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ରବିବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ପରେ ସୋମବାର ଦେଶର ଇଦ୍ ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପୂର୍ବ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ଭାଇଚାରା ସହଯୋଗ ଏବଂ କରୁଣାକର ଭାବରେ ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରମଜାନରେ ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏହି ପର୍ବ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅବସର ଆମକୁ ଦାନ, କରୁଣା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆହୁରି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ୍ସରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସମାଜରେ ଆଶା, ସହଦାୟ ଏବଂ ଦୟା ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦାବି କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଓପିଏସସି ପରିଚାଳିତ ଏସଟିଆଇପିଆରଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ପତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 94 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା 100 ନମ୍ବର ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 100 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ କେବଳ 94 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା 6 ମାର୍କ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 6 ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମାଗିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ କ୍ୟାଡର ପାଇଁ ଉପବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା 29 ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଘିବିଲ୍। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ନିଶା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଫଟୋକୁ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘିବିଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଇମେଜରେ ପରିଣତ କରି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟ, ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିପି ସବୁଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ଖୁସି ଠାରୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ, ବାହୁବଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଡିଏଲଜି ସିନେମା ଯାଏଁ ସବୁଠାରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘିବିଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ସବୁ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ମାତିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଓପେନ ଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘିବିଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ
एने कर्मचारी टिके विरत देवा पई आह्वान दैछन अल्टम्यान। एने निज एक्स रे एक पोस्ट जारी करिछि साम व्यवहारकारी माननकु दया करी प्रतिछवि जनरेट करबाकू किए निवृत्ति करबाकू अनुरोध करिसेंती बोली जणा पड़ी। तो बस यहा थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण माननकु हम वीडियोटी भल लागिछ ताले वीडियोटी को लाइक करे तो वीडियोटी को संगन सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछंती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन कर रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे सब प्रथम पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।